مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتكم دزاير تيفي وفي حصتكم اليومية سيستم دي زاد. سيستم دي زاد ماغازين سوسيو كولتوريل اللي ياتيكم كل يوم على الساعه 6:15 من الحد النهار الخميس. دونك كيما العاده اليوم عندنا deux invités exceptionnels. Le premier invité est un jeune artiste qui a été toujours inspiré par la musique arabo-andalouse. D'ailleurs, la musique et la chanson coulent dans ses veines. Ce n'est qu'un jeune Algérois qui nous demande qu'à vous étonner. ورحبوا معايا بعبد الوهاب جازولي. مرحبا بك عبد الوهاب جازولي. مرحبا بك, merci beaucoup pour la belle présentation. Et je suis très content فرحان كاني معكم اليوم sur l'émission Système des Z. كنت نشوفها غير في التلفزيون واليوم رانا معكم. واليوم راك معنا. Ça fait plaisir. Plaisir est pour moi. Merci beaucoup. دونك عبد الوهاب جازولي نعاودوا نوريو للمشوار الفني ديالك وإلا راك هنايا معنا c'est pour nous parler de votre album. Voilà, plus exactement de mon album qui est pratiquement inchallah prêt. اللي راح يخرج normalement في le mois de juin. Si tout va bien. Inch'Allah. عبد الوهاب جازولي ما راهوش وحده باسكو كاين un deuxième invité. Le deuxième invité تاني تقريب شويه على le premier invité parce qu'il est chanteur, comédien et directeur artistique de Blatilez. C'est Salah Gawa. Ça va, je le prononce bien. C'était très bien. Blatilez. S. Blatilez. Oui, c'était voilà. En tout cas, merci. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Et puis c'est une première pour moi et du coup. Inch'Allah ما تكونش une dernière. Ah non, j'espère pas. Mais en tout cas, je suis ravi d'être là. Voilà. داكور. دونك نعاودوا نهضروا على فعاليه المهرجان تاع بلاتيلاس اللي هو رايح ينطلق لو 3 جوان حتى لو 6 جوان في تيزي وزو و تيغزيرت ان شاء الله. Sur deux villes, voilà. Très bien. L'émission ما نقدرش نديرها غير انا ولي انفيتي ديالي باسكو كاين لي كرونيكور دو سيستم دي زاد من بينهم محي الدين مدبر. واش راك محي الدين؟ صافا لاباس الحمد لله تري بيان. الحمد لله. واش نديروا اليوم؟ اليوم راح نهضروا مع عبد الوهاب جازولي. راح نعاودوا نقولوا على الباركور تاعه. راح نهضروا ثاني على لي زيميسيون. Vous avez participé dans des télé réalité وين كانت في المغرب ميم ذا فويس وعلى كلش وعلى النوفيل البوم تاعك ثاني. فوالا يعني عنده مشوار حافل بالنجاح. نوتخ ارتيست. الله يبارك. ان ديبي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والمشوار اللي بتاتخ واحد اللي نتمنى له النجاح ايضا هو حسن بريوه. ميرسي. حسن بريوه notre chroniqueur sportif. مرحبا بك. واش راك؟ مرحبا بك. مرحبا بكم لي زانفيتي تاعنا. اليوم on va parler toujours d'équipe nationale. D'accord. كما كاع على بالكم باللي سي لاكتواليتي اي باسكيتبول. Ah très bien. Je suis contente. كي ما يكونش غير الفوت تكون une autre discipline sportive نفرح. Aussi. Est-ce que vous avez bon قلت لنا مداري تشوف l'émission تاعنا؟ Oui, j'ai l'habitude de la voir à l'émission. D'ailleurs, je la suis sur YouTube plus comme il y a des كلش راهو في يوتيوب في الوقت اللي انا فيه دونك نتبعها سوفون سور يوتيوب. باش نبداو l'émission تاعنا l'image du jour. Eh ben l'image du jour تاع اليوم. Alors, l'image du jour تاع اليوم c'est une vidéo اللي دارت له بس في les réseaux sociaux. جبت لي كاع شفتوها non les chroniqueurs. En fait نشوفوا la vidéo نعاودوا نقولوا. Regardez-moi ça, on n'est plus chez nous, quoi. Ah bah oui, on n'est plus chez nous, voilà. C'est chez moi, madame, hein. Je suis française. Ah, vous êtes française? Bah oui, madame, je suis française. Depuis quand vous êtes française? Et vous, madame? Mais ça va. Ah, on vous le demande à vous? Bah, vous pouvez me le demander. J'ai pas l'air autre chose, il me semble, à moi. Hein? C'est juste raciste ce que vous dites, en fait. Bah, prenez-le comme vous voulez. Elle vous a rien fait, hein. Bien sûr, bah encore heureux qu'elle m'a rien fait. Bon, bah je me tais parce que je vois bien que... Hein, Faudrait une rame pour les Français et puis pour les voilés. si les gens quittent la France, un de ces 4 matins, faudra pas se demander pourquoi. Ça vous gêne tant de changer de wagon? Oh, bah, ce sera pareil dans un autre wagon. C'est pas quitter la France et ça vous gêne tant. Non, c'est bien comme ça que ça devrait finir, oui. Pour les vrais patriotes. Mais les autant patriotes que vous. Elle vote peut-être même pas. Vous connaissez pas sa vie, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Et vous la connaissez pas non plus. Oui, mais moi je la défends et je l'attaque pas comme ça aux yeux de tous. Vous croyez que c'est normal ce que vous faites?
Oh là là, c'est plus ce qui est normal. Vous donnez raison, madame. Vous donnez raison, monsieur. Bah, merci beaucoup. Je vous serre la main, monsieur. Il y a des gens vraiment, ils sont face à ça, ils sont fous cul tous. Merci. Moi, je peux vous dire que je vous donne mon chapeau. Merci, merci. Mais monsieur, vous êtes sérieux là dans ce que vous dites? Bien sûr, je suis sérieux. Vous êtes tous impréhennes, madame. Tous? Mais vous avez vu comment elle parle? La jeune fille, elle a rien demandé. Elle est gentille. Soyez gentils avec elle. Mais nous, on lui... L'agressivité, on n'amène à rien. Mais moi, on n'est pas agressif, c'est elle qui nous attaque comme ça. Vous voulez la guerre, vous l'aurez la guerre, de ces quatre. Oui, je veux la guerre, c'est sûr. Voilà, une vidéo qui a été tournée en réaction à la victoire du Front National en France, donc les élections européennes. Donc c'est la montée du racisme en France. No comment. No comment. No comment. Si, moi j'ai oui. beaucoup de choses à dire parce que je suis franco-algérien et j'ai honte de ce qui vient de se passer en Europe en fait. Parce que j'ai honte que mon deuxième pays ait pu donner 25% de voix à des fachos. Et ça me fait mal de voir des images comme ça parce que... Mais en fait, on paye les conséquences de cette année de sarkozysme et qui a ouvert toutes les portes à tous les extrêmes en France. Et on voit aujourd'hui 25% de Le Pen. On voit des gens... Avant, des images comme ça, on peut pas les... Enfin, on peut pas... Il y a du racisme en France comme partout dans le monde. Enfin, exactement. Mais là, on tente comme ça des gens prendre des positions dans des lieux publics, dans un métro. C'est inédit, c'est-à-dire ça devient très dangereux, ça devient très dangereux, voilà. Et moi, ça me blesse, voilà, de voir ça. D'accord. Justement, le racisme peut-être ماشي غير في فرنسا, même هنايا في الجزائر, surtout كي نعرفوا racisme contre les subsahariens هذوما اللي رانا نشوفوهم يجوا من المالي من منطقة الساحل, peut-être الناس تخزر فيهم نظرة شوية قاسية. Pardon Hadjar, il y a le racisme et il y a le régionalisme en Algérie aussi. Si on peut le comparer à le racisme, c'est parce que en finale, l'Algérie c'est 48 wilayas, donc tout le monde a le droit de vivre comme il veut, comme il le sent. Donc on a نشاهدوا ce genre de régionalisme اللي جاوا من المالي ولا من بلدان أخرى, c'est-à-dire il faut savoir que peut-être هربوا من la misère, من الحروب اللي في بلادهم, donc oui, bien sûr. Mais c'est sûr, les peuples aujourd'hui qui fuient leur pays, enfin, c'est parce que il y a de la misère, il y a la guerre, et c'est pas. Moi aussi, j'ai vu des scènes ici, j'ai entendu des choses dans les rues en Algérie par rapport à même à nos confrères algériens du Sud, noirs. Enfin, c'est blessant. Enfin, c'est blessant. Après, c'est l'éducation, et un travail à faire. C'est aussi l'engagement des artistes, c'est aussi les médias, les radios doivent sensibiliser les gens que l'esclavage a été aboli et que sans être à la mère Teresa et dire que nous sommes tous frères et sœurs, c'est pas vrai, mais on est des humains, voilà. Bien sûr. Donc si on refuse le racisme en France, on doit le combattre ici en Algérie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Très bien, c'était l'image du jour. بعد ليماج دو جور تاع اليوم ندوزو لمحي الدين مدبر اللي يتوقف عند المشوار الفني لعبد الوهاب الجازولي. السلام عليكم لي دي زاد. كيما قلنا اليوم راه معنا عبد الوهاب الجازولي, وكاين بزاف دي تيليسبيكتاتور اللي ما يعرفوش عبد الوهاب الجازولي, وبالك اللي يعرفوه كانت لوكازيون يعرفوك في ليميسيون تاع الحان وشباب, مي بوكو بلوس في دوزام في او ماروك وين كاين بزاف ناس اللي يعرفوك لتما ليميسيون ستوديو دوزام. هي اول تجربه ديالي سيتي ان 2008 في الحان وشباب, عوده المدرسه طبعا الثانيه. طبعا الاولى سيتي ان 2007, moi c'était en 2008. Donc comme tous les jeunes talents, jeunes algériens chanteurs, سمعنا بالحصه تاع الحان وشباب من زمان, تربينا عليها. دونك سيتي ان كونسيبت اللي يعرفوه كاع لي زالجيريان. انا en tant que jeune talent كنت حاب كي سمعت بلي c'était عودة المدرسة, donc le retour avec un nouveau concept. On avait tous le rêve de participer dans une émission où rencontrer le public, ou les lumières, il y avait à l'époque Star Academy, وحنا في الجزائر ما كان عندنا والو à l'époque. Exactement. Donc جات الحان وشباب بحلة جديدة كما نقولوا, avec une c'était moderne, avec un beau plateau, etc. j'ai جربت كما يقولوا, j'ai passé le casting, c'était l'occasion.
C'était là où, même si moi je suis d'une famille artistique, donc je rappelle, j'ai fait le conservatoire d'Alger. Justement, Abdelwahab Jazouli, نقاطعك قبل ما تحكينا على le parcours parce que notre collègue Shahinaz Daoud Eddine a préparé un VTR وين راح تهضر على le parcours تاعك وين le téléspectateur c'est l'occasion باش يتعرفوا على Abdelwahab Jazouli نشوفوا tout de suite. تمنيت ليلة مع غزالي. عبد الوهاب الجازولي واحد من عشاق الغناء والعزف على مختلف الآلات الموسيقية كما الكويترا، الجيتار والمندولين. تربى في عائلة موسيقية والبداية كانت مع جدو اللي كان لو بغا دوا تاع واحد من عمالقة الفن الجزائري واللي هو الحاج العنقا الله يرحمه، كما تأثر بالوالدين اللي كانوا هما تاني مولوعين بالفن. نذهب زين الغالي. درس عبد الوهاب الموسيقى الأندلسية في الكونسيرفاتوار دالجي وعمره ما يتعداش 18 شي اللي خلاه يكون ضمن الجمعية الأندلسية انشراح. قلت اللي صبر لابد لو باركور تاع عبد الوهاب جازولي بدا سنة 2008 وين شارك في الطبعة الأولى لألحان وشباب وتما تعرف عليها الجمهور، ولكن طموح عبد الوهاب كان أكبر، شي اللي خلاه يشارك في l'une des émissions de télécrochet سنة 2011 في إيطاليا واللي هي إكس فاكتور، وين غنى بمختلف اللهجات العربية، الإنجليزية، الفرنسية وحتى الإيطالية. وفي 2012 اكتشفوا الجمهور العربي في برنامج استوديو دوزام اللي تبث على قناة المغربية دوزام. يا بنت المدينة وعليك كنغني، يا بنت المدينة وعليك كنغني، بنت بلادي زينة نهدي لها فني، بنت بلادي زينة نهدي لها. على دوك ليام عديتهم نار والسباب. فوالا كان هذا عبد الوهاب جازولي. وبعيد على لونيفير ارتستيك، عبد الوهاب جازولي ثاني عنده اون ليسونس ان ماركتينغ و ان 2012 ثاني تحصل على ماستر دو en communication à l'université de Pérouse en Italie. Donc أنا بغيت نفهم اليوم عبد الوهاب لو شوا تاعك، يعني vous avez opté pour l'univers artistique entre les études ou le choix هذاك pour faire de la musique. كيما يقول لك je vais être honnête. أنا j'ai toujours voulu être médecin. كنت حاب نقرا la médecine. D'accord. J'adorais la science. كي جبت الباك كنت حاب j'ai été faire déjà je me suis inscrit à l'université de Bab Zouar pour faire biologie. اللي تقرب على لا ميديسين شويه باسكو جيمي en parallèle je pouvais pas faire le conservatoire parce que كنت نقرا à l'époque conservatoire. Donc j'ai dû faire un choix, j'ai dû faire des sacrifices et abandonner le côté هذاك تاع la science, la médecine ou la biologie. C'est bien شغل ما خليتش جانب على جانب واحد اخر. Non, j'ai essayé de donc بعدا رحت C'était intelligent quand même. قربت من باب الزوار comme j'habite à Youssendé, enfin j'habitais à l'époque à El Biar. Donc قربت رحت لدير إبراهيم, j'ai fait une licence en marketing وباش قدرت justement نكمل نقرا في الكونسيرفاتوار. C'était ça ou rien. Mais le choix était difficile quand même entre les difficile, études. Sincèrement, parce que mais si je regrette, mais j'aurais voulu être médecin. Et là maintenant, tu fais quoi exactement? Tu chantes? Là, j'en ai fait mon métier après avoir obtenu la licence et l'ingénierat et le master. خدمت un peu partout, j'ai fait un peu, j'ai bossé à l'ambassade d'Italie, j'ai bossé dans une boîte de com, un peu partout, j'ai fait quelques petits boulots. بعد
je me suis décidé, bon, il faut que je prenne en main cette carrière et pourquoi pas essayer. Il a نجحت, tant mieux. Il a نجحت. Avec un plan B. Un plan B, c'est les bagages. C'est bien. Voilà. Donc, كما شفنا في le VTR, تاني عبد الوهاب جازولي, vous êtes le petit-fils تاع الحاج اللي كان مدعو الحاج, يعني لو يقولوا لهم هو في الهولندا يعيطوا له محو الحاج. محو الحاج اللي هو كان لو برا droit et le souffleur du cardinal الله يرحمه في زوج. Donc voilà, c'était تربيت في هذه l'ambiance, صباح شعبي عشيه شعبي نوض صباح. Donc avec toute cette ambiance, je ne pouvais que devenir chanteur ou musicien. Donc على بها تربيت على هذه les sonorités de notre belle musique شعبي et andalouse. وعليها en plus mon père algérienne, voilà, et mon père ma mère elle chante, donc votre mère chante aussi? Oui, elle chante d'ailleurs les chansons les كاين في l'album quelques-unes غنتها ma mère مع mon père, سجلوا في les années 90 et 80. وعلاش parce que mon père encore une fois il faisait les colonies de vacances, il était directeur de colonies de vacances, donc كل صيف j'étais toujours dans l'ambiance, même كي ما كنتش في l'école راني في les colonies de vacances, chorale, même إذا ما كنتش في conservatoire, à la conservatoire, mais autrement. Familial. Voilà. Peut-être c'est ce qui vous a donné ça. Ce qui m'a nourri, c'est voilà, ça. Ce qui m'a nourri, c'est cette rage, pour se lancer. Vous êtes issu d'une famille artistique, donc. C'était كان لازم نخرج artiste. Voilà. Justement, Abdel Wahab, après Alhan wa Shabab, qui m'a شفنا في le VTR, et aussi X Factor, شفناك في ثاني The Voice, وين شاركت مع The Voice, حياة زرور, وكوثر aussi, Ilonis, il y avait un autre Algérien aussi qui avait participé, كنا في 5. Donc c'était aussi une expérience qui m'a servi, qui m'a encore une fois عاونتني في المشوار ديالي. Voilà, c'était العام اللي فات وين غنيت جزائري et ça n'a pas marché, وصلت لي blind audition وواحد ما خيرني في l'équipe تاعو. Donc اسمح لي, puisque vous parlez des émissions de télécrochet اللي شاركت في عدة حصص, قلت باللي استفدت نتايا, بتات وشنو هما الحوايج اللي استفاد منهم عبد الوهاب الجازولي وهو حاب يوظفهم في المشوار الفني ديالو, باسكو سي ان échange entre les candidats, entre Bien sûr. اولا juste باش نوضح حاجه, il y avait الحن وشباب, ensuite il y avait انا مره الحن وشباب كملت رحت نقرا في l'Italie, donc c'est là-bas où j'ai participé à X Factor. C'était par hasard, hein. C'était j'ai vu l'affiche وقلت علاش ما نقدمش شيء, et encore j'ai été jusqu'au prime sélectif. غنيت شاركت في اول برايم تاع في ميلان, et donc موراها Vous étiez 16e. كنا 23 باش يخيروا الله اعلم 13, وانا ما خيرونيش مع لي 13 هذوك, on était parmi les 26 ولا les 23. بعدها اللي كي دخلت للجزائر مور ما كملت القرايه, اللي j'ai participé à Studio 2M au Maroc. Mais pour répondre à la question تاعك اللي هي استفدت من كل تجربه, j'ai pris le positif. اولا كاين احتكاك مع الفنانين les étrangers, ou deuxièmement il y a une certaine fierté اللي كل ما نروح نحس بها, et je suis très fier de représenter l'Algérie ou la مكاش, parce que الجزائري الفنان الجزائري que ce soit يكون sûrement تشاطرني الرأي, on a une culture وحنا شاطرين في plusieurs styles. نغنوا شرقي, نغنوا ماروكان, نغنوا قبايلي, نغنوا. L'interprétation que tu viens de faire de Salim Halali, elle est magnifique, ta voix elle est sublime. J'adore Salim Halali, d'ailleurs je me suis aussi nourri. J'en ai entendu des interprétations, franchement c'est la première qui m'a convaincu. Ça me va droit au cœur. Il ne vous jette pas des fleurs, il dit la vérité. Non, je dis vraiment la vérité, je dis la vérité. Non, sinon je parle pas. Non, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Je dis rien, merci beaucoup. Donc voilà, تحس باللي c'est un plus ليك نتايا, et c'est une satisfaction personnelle, et voilà. Justement, une question Abdel Wahab, est-ce que de nos jours, les jeunes de la nouvelle scène, est-ce qu'il faut sortir vers d'autres pays comme des émissions télécrochées à des pays étrangers comme le Maroc ou là, le Liban pour
se dévoiler ou pour réaliser son rêve ou كل واحد والطموحات ديالو كل واحد والطموحات تاعو كل واحد واش يوصل وين يحب يوصل مي موا جو بو دير كو نو سي با اون اوبليغاسيون كاين فنانين داروا حاله ينجحوا في الجزائر اي بي لي غران يل تو ديز باللي ما تنجمش تكون فنان عالمي قبل ما تكون فنان محلي دونك يفوك دابور الناس تعرفك في بلادك باش وكاين بيان سور وين تظهر كاين لي كونترير كيما ليكزومبل تاع داليا شيح اكزاكتومون داليا شيح elle a été عرفوها في Arabs Got Talent par la suite elle est connue ici في الجزائر mais كل واحد والطموحات ديالو دونك انا باغ اكزومبل جو سوي كيلكان كي افونتوريي ونحب التحدي ما جاتكش حاجه شغل صعيبه انك ما تشارك في حصص اخرى باسكو راك سفير للاغنيه ولا للثقافه الجزائريه دونك حاجه صعيبه ليك باش تعطي لها لا فالور ديالها بيان سور سي ديفيسيل ونزيد نقول لك حاجه انا بالك كاين حياه زروق وكاين انا وانا شونتي الجيريان في فويس حياه لا شونتي الرايح انا سيتي لا غير بور شونتي الجيريان باسكو ما حبيت نغني زاير جو في لو ميم استقبال هذا تاع سليم الهلالي اي il voulait pas que je chante algérien Qu'est-ce qu'il voulait حبوا نغني اورينتال باسكو سمعوني في لي ريبيت في الاخر باللي قالوا لي زعما تو ميتريز الاورينتال وانا سي فري كو الاورينتال تعلمته غير هنا وهنا جو سوي با سي با ما سبيساليتي مي نقدر نغنيه مي وشنو انا شحنت باش نغني جزائري باسكو attends si viennent nous caster en Algérie ou là en Tunisie ou là quelque c'est que pour représenter la chanson algérienne sinon علاش جو تدونا حنايا ماشي بتاتخ حاجه ولا حيله بتاتخ باش يحبطوا معنويات الفنان نو والله ما جو ne pense pas au point وين يحبطوا من معنويات الفنان نو باسكو لا c'est-à-dire si il maîtrise هو او يحس روحه à l'aise في la chanson algérienne pourquoi on lui demande d'interpréter oriental parce que c'est pour leurs besoins اللي هما واش يحبوا في الحصه ديالهم انا قدمت لهم اون ليست دو 20 شانسون كي نكونوا لاحقين كي درنا لو كاستينغ اون تو دوموند دو رومبلير ان دوكيومون وين تخير اون كا او جست لي برايم وشنو هما الاغنيه اللي يعطوهم لك اللي قراب منك داكور انا هذوك لي 20 شانسون حطيت 15 شانسون الجيريان قروابي شاعو العنقا جي في الوغ كي قراوها قالوا لي انت منك صح راك شغل فوزيت سيريو مسيو راك جاي تشارك في ذا فويس حاط لي دي شانسون الجيريان قلت لهم سوا سا سوا غيان سوا نجيب باش نمثل لي شانسون الجيريان ولا ما كان لا عندكم خذوا من العراق خذوا من الشرق تاعكم C'est quand même incroyable. Justement, vous avez participé à l'émission qui est une émission marocaine. Justement, on a droit les participants, les gens qui ont participé dans des émissions télécrochées à Lubnan ou la Maroc, des émissions donc qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que les jeunes, parce que c'est fréquent qui dit le jeune qui troll l'émission هذيك c'est حقرونا حنا جزائريين ما يبغوناش اسمو حبينا نعرفوا est-ce que vous étiez victime في l'émission هذه j'appuie te dire محي الدين هاد شحال نقولوا محي الدين باش تعرزي محي الدين j'appuie te dire parce que nous avons reçu رجا مزيان اللي كانت حاضره معنا هنايا وقالت يعني يا داليا شيح وي يعني كاين شويه حقره ولا بيستون نو نقول لك سي دي زيدي نوار سو سون دي زيدي نوار اكزاكتومون كيفاش دي زيدي نوار تسمح بيقول الفنانين غالطين نو اسكو الفنان نو بتاتخ كاين حقره ولا كاين c'est-à-dire فنان جزائري اتون بتدخل شوفي نقول لك انا جو اتر يعني فريمون كيس كي سي باسي في انا راحوا معايا دي شونتور راحوا معايا الكاستينغ في تونس بور ذا فويس سانسيرمون جو سيت نور الدين طيبي سي اون غراند فوا C'est un chanteur qui les Alhan wa Shabab معنا il aurait pu aller en finale de The Voice. راحوا de très belles voix algériennes. On a des voix magnifiques, sublimes. Mais ما نشوفوهمش كيفاش وصل لتونس ما طلعش ما رحناش ما وصلناش للا فينال. Pour moi وعلاش aucun Algérien n'a gagné مربح في Pourquoi il n'y a pas de participation? Qu'est-ce qui se passe, Abdelouhab? Je pense qu'on est écarté, on est sanctionné. Je confirme, bien sûr. Vous confirmez. Je peux être victime, mais je peux نقول parce que je suis à l'Sani Qbih, je me défends assez bien. Donc
تقدر تكون في لا ماجور بارتي نكونوا دي فيكتيم باسكو سي با نورمال حياه زروق توصل للباتلز غنى تخرج من الاخرى وتخرج سي با لوجيك اتون لو كان صارت غير في واحد ولا في زوج نقولوا مي دوبي كو بداو لي زيميسيون Ça dépend, ça dépend. Là, en Tunisie, c'était pour The Voice. Donc, The Voice, au Liban, il y avait Kadem, il y avait Sabr Bahi, Assel Hellani et Shirin Abdel Wahab. C'est des Arabes. C'est des Arabes. أنا في أربعة كادم سهر يقول لي صوتك مانيفيك وجو ريغريت ما قال لي ندمان أني ما اخترتك. شيرين عبد الوهاب elle me dit صوتك جبار. عاصي الحلاني me dit اليوم The Voice خسرت صوت. Avec tout ça, il y a un problème. بس حاجة ما درتوش. Exact. Donc voilà, quelque part, il y a quelque part un hic. D'accord. Donc, كنت قادر تروح كيما في ستوديو دوزام رحت دومي فينال كنت قادر Normalement, non, bien sûr que oui. Voilà, là, j'ai chanté en marocain, j'ai chanté en algérien. كنت قادر نزيد ما خلونيش نغني en anglais, ما خلونيش نغني en français. Parce que vous chantez en arabe, en français, en anglais, en italien. Je ne suis pas le seul. La plupart des Algériens, des chanteurs algériens, ils ont cette capacité, même في اللغات, في la prononciation. Oui, Salah. Ce qui me semble déranger un peu nos amis orientaux, j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie, c'est notre particularité. C'est-à-dire à la fois, nous sommes d'abord africains, méditerranéens, le pays est musulman, on a hérité de l'arabe, on est berbère, ça les irrite un peu. Et du coup, on parle leur langue, ils ne parlent pas la nôtre. C'est vrai. On parle arabe, ils ne parlent pas de nôtre. On le comprend, ils ne le comprennent pas, donc c'est... Bah, mais il faut du temps. Il faut du temps, à mon avis. La question, on s'est dit, peut-être c'est des idées noires, mais la majorité, on a reçu Daliaché. Non, je crois pas. Après, en plus, vraiment, sans être méchant, des fois, ils sont même un peu méprisants. Exact. Donc, Abdel Wahab, les idoles تاعك هنا في الجزائر حاج محمد العنقا الله يرحمه هاشمي قروابي الله يرحمه en France par exemple Salim Helali, j'aime beaucoup Salim Helali, Charles Aznavour, Edith Piaf, أنا باغيين اليوم plusieurs sources d'inspiration. أنا باغيين في Système des Z version pour Charles Aznavour, La Bohème en italien. Oui. A cappella. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Allora, io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non pianse mai. La bohème era la nostra felicità. La bohème era la nostra bella età. Voilà. Dommage parce que vraiment bravo. C'est la première fois que j'entends la bohème. J'adore la bohème. C'est version italienne. Elle a écrit cette chanson. Dommage parce que vous n'avez que des singles 2009, 2012. Hatta Doka, vous préparez un album. Donc il y a un retard, non? Sinon, est-ce qu'il y a un problème entre éditeurs et chanteurs? Donc je vais répondre à cette question. Me concernant Naya, تعطلت parce que كنت لاتي بقرايتي. J'étais pas là, il fallait quand même que نكمل القرايه ومن بعد نستكلف parce que ça prend beaucoup de temps. Enregistrer un album, ça prend beaucoup de temps. Il fallait faire des répétitions, trouver des musiciens qui jouent, etc. Au deuxième, le big problème avec les chanteurs, du moins la nouvelle scène, on a un problème avec l'édition. C'est-à-dire qu'on a du mal à vendre le produit ou on a du mal à faire un contrat correct avec un éditeur qui se respecte, où le fannan اللي يخدم ودار un album, il est récompensé, يربح شوية دراهم parce qu'on vit de ça. Donc c'est pas logique qu'un chanteur يدير album وما يربح فيه والو. Ça c'est clair. C'est vrai que c'est nouveau en Algérie, هذا وبدات الثقافة تاع الفنان يعيش باسكو دخلت بزاف هذيك العقليه تاع تبيع الالبوم والمهم يخرج في السوق. Il faut changer cette mentalité. الفنان الا دوكا يخدم ويدير ان البوم يا خويا خلوه يعيش يربح دراهم على اسكو كاين دي زيديتور بوتيتر يقبلوا طابع موسيقي ما على طابع موسيقي اخر باغ اكزومبل. Oui bien sûr كاين
Mais là, alhamdoulilah, je pense que ça commence à venir. La nouvelle génération, les راهي تفرض un style جديد c'est ce qui est bien. Hein. Justement, c'est ce qu'il faut encourager d'ailleurs. Surtout, je ne منسى حتى واحد. في كاع la nouvelle génération, j'aime tout ce que كاع واش راهم يديروا et ça encourage justement donc l'éditeur زمان كان يقول لك انا هذا الالبوم فيه هذا البروغرام لا دير لي واحد على راسي. J'ai eu ça. دير لي واحد على راسي ça marche. Mais خويا انا je veux pas faire العراسي pour l'instant. Je veux حبيت ندير un album qui reflète ma personnalité. ما عجبكش ما تشريش. ولا نديت با ما تقوليش دير على راسي دونك سي ان بروبليم. وحاجه مليحه ثاني نعكسوا كامل الثقافه الجزائريه اللي عندنا طبوع موسيقيه مختلفه في الشرق في الغرب في لو نور في لو سود. C'est ce qui fait la richesse et la diversité de l'Algérie. Merci beaucoup Abdelouahab Djazouli. Donc تقعد معنا باسكو حنشوفوا لو سون دو جور من عند Abdelouahab Djazouli. سي لو سينجل تاعك ندمت انا يا لميمة اللي حنشوفوه كوم سون دو جور sorti d'album prochainement inchallah. هو c'est un single qui fait partie de l'album bien sûr. هو خرج il y a un mois. خرجته parce que الناس حبوا يسمعوا جديد et pour promouvoir aussi l'album. C'est une chanson اللي كتبها mon père اللي نحييه بالمناسبة. c'est كتبها في la fin des années 80 où j'ai décidé de reprendre cette chanson parce qu'elle me parle beaucoup, elle me touche et c'est vraiment Wahab Djazouli se retrouve dans ce style, mis à part la musique andalouse. J'aimerais juste vous poser la question, c'est-à-dire vous avez touché à plusieurs instruments musicaux, la guitare, le kouitra. Voilà, même si je ne suis pas un excellent musicien. Mandoline. Où est l'instrument de prédilection pour c'est le kouitra, c'est un instrument تعلمته في الانشراح في الاسوسياسيون ديالي. انا كي دخلت الكونسيرفاتوار كنت ما نعرفش براتيكمون نلعب، كنت كيما نقولوا ندندن نريش برك هكذا. دونك في الانشراح اللي تعلمت نعزف على هذه الاله اللي عمي اسماعيل هاني اللي نحييه بالمناسبه. سي لوي كي ما بروبوزي باسكو سي ان انسترومون كون نو تروف با بوكو شويه رار و الوغ البنات اللي يلعبوه بزاف. En sachant que le grand maître de la kouitra c'est le Hadj Baba Bahar, Allah yarhamou. Donc voilà, l'instrument. C'est une façon peut-être باش نحافظوا على هذه الآلة الموسيقية. Exactement, c'est un instrument rare, c'est un instrument purement algérois et c'est un très bel instrument. J'ai adopté ou les تنعزف عليه. Peut-être je reviens à vous, Salah Gawa. Donc, est-ce que vous avez une idée sur la nouvelle scène algérienne? Je connais un peu, ouais. Je viens régulièrement, hein, donc je n'ai pas tous les noms des groupes, mais il y a certains qui viennent en France, qui commencent à se produire, que ce soit dans ce qu'on appelle la fusion. Après, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une espèce de rouleau compresseur comme ça. Dans ce qu'ils appellent, ce que tu as appelé très justement, Raqsa, tu vois. La danse, quoi. Et du coup, ça a un peu effacé, enfin, du coup, les autres sont un peu effacés, on ne les entendait plus. Et là, en effet, il y a une nouvelle génération qui remet au goût du jour des anciennes choses. Moi, je trouve que c'est super de réutiliser nos instruments, de les mettre en valeur, parce que c'est comme ça que notre musique va évoluer. Après, il ne faut pas l'enfermer non plus. C'est notre identité. Hein. Et bien sûr. Après, la musique algérienne, elle a besoin de s'ouvrir, d'aller vers les autres, mais tout en gardant son âme, c'est-à-dire ce qu'elle est. Et puis lui donner les moyens aussi de s'exprimer, c'est-à-dire... il faut les accompagner aussi. Et bien sûr, l'édition en Algérie, ou qu'on peut appeler la production, n'existe pas. On n'est pas éditeur comme ça. Enfin, on est éditeur parce qu'on aime, parce qu'on est artiste, parce qu'on connaît la musique parce qu'on est passionné. On met l'argent à un moment sur la table, quoi. Je veux dire, c'est triste de voir souvent. Moi, je crois, j'ai des copains musiciens. Enfin, et à la fois ils sont musiciens, mais à la fois ils travaillent ailleurs. Ils peuvent même pas répéter. Enfin, c'est toujours. Très bien, Salah. Je rappelle juste que vous êtes comédien et chanteur. Vous faites partie de la compagnie théâtrale Grabuge, pardon. Grabuge. Donc vous avez différents spectacles théâtraux, musicaux aussi. Oui. Donc si vous êtes ici parmi nous, c'est pour nous parler d'un festival. C'est bien cela. Exactement, qui s'appelle Blatidas et qui est en train de naître. Oui. Il n'est pas vraiment né. Si, il y a eu l'édition, ce qu'on appelle
Parce que nous, on a appelé l'édition 0. Justement, édition 0 ou bien une première édition? Non, l'année dernière, on s'est dit, on va partir, ça ne va pas compter ça. Ça ne compte pas, c'est un test. On va voir, parce que c'est généralement, moi j'adore les idées qui naissent comme ça, un peu de folie. À 3 h du matin, on va essayer de faire des choses là-bas. En fait, c'est vraiment une rencontre d'amis, d'artistes qui aiment ce pays, qui ont envie de partager des choses ici avec des musiciens, justement, des artistes, de manière générale, musiciens, théâtre, cinéma, danse. Donc on est venu l'année dernière accompagné d'une vingtaine d'artistes quand même, mais les artistes sont tous venus du coup gratuitement avec leur générosité. On a ramené un DJ électro, on a ramené Roland Tchakouté, on va revenir dessus, donc voilà, Roland Tchakouté, on est venu avec un chef d'orchestre, on est venu avec une peintre japonaise, on est venu avec des breakers, c'est des franco-marocains, il y avait des plasticiens, enfin... Toute catégorie de... On calcule, la saison passée, c'était l'édition en -1. Zéro. C'était zéro, ça compte pas, on compte pas. C'est l'édition qui compte pas en fait. Là, cette année, on fait l'édition 1. À partir de juin, là, on compte. Moi, je voudrais poser la question par rapport au nom de ce festival. Pourquoi Blatiles? Après, quand on le traduit, c'est pas original. C'est sans frontières. Bon, après, sans frontières, il y a Médecins sans frontières, il y a Avocats sans frontières. Bon, mais c'est pas. Mais Blatiles, parce que moi j'aime bien cette expression. D'ailleurs, quand on avait l'idée était née comme ça, j'avais dit à Roland, je t'ai raconté d'ailleurs, je lui dis quand je te dis Blatiles, comment ça te sonne à l'oreille? Il comprend pas. Voilà. Il dit ça sonne super bien. Je dis on garde alors. Voilà, Blatiles. Les gens comprennent, mais c'est plutôt un nom d'appel. Après, effectivement, c'est aussi la fonction de ce festival, ou du moins de parce que c'est un échange culturel, peut-être créer des passerelles entre les peuples, entre les civilisations. En fait, c'est vraiment ça. Le festival, c'est pas comme un festival traditionnel où on arrive avec une programmation faite. Donc on arrive avec des artistes de tel jour, tel jour. En fait, le festival est aussi un espace qui permet la rencontre avant, qui permet la rencontre d'artistes, et à partir de cette rencontre-là, des choses peuvent naître ou pas. Mais, en tous les cas, si la chose nous paraît artistiquement valable, nous, au festival, enfin, la prétention qu'on a, c'est de défendre ça et de le porter. D'abord, de le programmer donc, dans l'édition du festival, et en même temps de lui donner une visibilité à l'extérieur. Pourquoi pas dans les autres villes d'Algérie, et pourquoi pas à l'étranger. Là, pour juin, donc le 3 juin, Roland Tchakouté, qui est venu avec sa guitare l'année dernière, moi je voulais qu'il rencontre vraiment un musicien que je connaissais ici. Mohamed Zami. Mohamed Zami, avec qui j'ai travaillé, qui est un joueur de lutte, il fait du gumbré, il fait du bouzouki, c'est un gars de Tiaret. Pour un projet en commun. Voilà, entre le blues de Roland et le blues de Zami, je disais, ça vaut peut-être la peine de les faire rencontrer. Et on est venus, ils se sont rencontrés, je me rappelle, ils ont répété, 2 morceaux dans la chambre d'hôtel, 3/4 d'heure. Et c'était juste sublime après. Le luth et la guitare, c'était juste sublime. Et de là est né le concert qui va se jouer le 3 à Tizi Ouzou, le 5 à Tlemcen, Constantine et à Alger. Il va finir à Alger le 9. Très bien, on a compris. نذكر برك المشاهدين باللي المهرجان بلاتيليس, je prononce bien, ça va. Donc يكون من le 3 حتى le 6 juin et يكون في Tizi Ouzou ou Tigzirt. Donc je voudrais poser la question, pourquoi la Kabylie? Est-ce que les jeunes artistes ou les artistes étrangers les رايحين يجيو عندهم un lien avec la ville de Tigzirt ou de Tizi Ouzou? Pourquoi la Kabylie en fait? Non, a priori non. Enfin, peut-être ils auront un lien artistique avec cette région-là. Moi, pourquoi la Kabylie? Pourquoi Tizi Ouzou? Parce que je suis natif de là-bas. Enfin, je suis d'origine de là-bas. Tizi Ouzou, il n'y a pas beaucoup de... À l'extérieur, par exemple, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font. C'est pour ça que, par exemple, le festival, nous, on l'inscrit vraiment à l'extérieur. On a envie de faire... La plupart des spectacles auront lieu dehors. Et à Tigzirt... Surtout que tout est centralisé ici à Alger, peut-être Tchatarni Ra'i, Abdelouahab Jazouli. Et puis à Alger, quand même, vous êtes un peu gâtés à Alger. Oui, ce que je viens de dire. Vous avez les meilleurs artistes qui viennent vous voir, etc. Et de l'autre côté, c'est pas loin. C'est vrai, mais peut-être les populations... Après, c'est vraiment par affinité, parce que je suis de là-bas aussi, etc. Enfin,
Mais ce festival, en tous les cas, il sera sédentaire parce que c'est là-bas mais vraiment, ça va être la plateforme peut-être qui donnerait naissance à des projets qui peuvent trouver écho aussi à Alger. Où, là, je vous dis, Roland Chaconté, il est né entre Tizi Ouzou et Texir l'année dernière, ça s'est suivi sur Internet. Et ils vont jouer donc, le 5 à Constantine, le 7 à Tlemcen et le 9 ici à Alger, oui. au Centre culturel français. Voilà. Du coup, nous, on a permis à Roland d'aller jouer au CCF. Voilà. D'accord, super. Vous aimez le sport, Salah Gawa? Oui, un peu. Vous pratiquez? Non. Et vous? مولودية في الدم. دير شوية سبور عبد الوهاب. دوكا جي ريبري صافا ندير زعما شوية دي موفمون. إبا في سيستم دي زد عندنا واحد باسيوني تاع سبور اللي هو حسن بريوة. دونك هاجر قبل ما نبداو نسقسيو برك لي زانفيتي تاعنا اسكو عم يتبعوا شويه فوتبول بون فوتبول باسكو ليكيب ناسيونال سينون دوطخ ديسيبلين. انا يا خويا شوف نتبع على بالي بلي ليكيب ناسيونال تاعنا راهم في لاسويس غدوه يروحوا الحين عندهم دو ماتش دو بريباراسيون ولو 7 هم رايحين للبرازيل. خلاص دير لك كرونيك سي بون. واقيلا دوكا راهم يشطحوا. انا نقول لكم على خير جازولي دار خلاص لا كرونيك تاعك حسن بريوه. مام لا ديريكسيون تاع لاشين نقول لهم بلي يقسموا لي لابيل سمعت في الراديو. تفضل حسن. وي دونك لا كرونيك تاعنا نبداوها كوم شاك جور كوم كل يوم بليكيب ناسيونال اللي راهم يحضروا باش يروحوا لسويس يلعبوا دو ماتش اميكو. نعاودوا نذكروا بلي لو 31 مي et le 4 juin contre l'Arménie et la Roumanie. Dans le programme حيدين تاع برنامج ترفيهي لا فيدراسيون الجزائريان دو فوتبول اللي راهم يديروه على مع ليكيب ناسيونال. سي شفناهم راحوا الكارتينغ، شفناهم مع شاب خالد، شفناهم موسي مع المينيستر سلاليتو. البارح راحوا للميزي في مقام شاهد. داكور. وين داروا une petite visite شافوا فيزيت غيدي. وي باغ لي غي توريستيك. دونك نشوفوا برك هاد لو في تي ار ونشوفوا واش صرا البارح في مقام شاهد. La France a construit des demi-châles de l'Est à l'Est. J'ai lu aussi un roman, un livre sur votre histoire glorieuse que votre peuple va traverser. Ça m'intéressait beaucoup. L'équipe algérienne aussi, il était très content, il était très touché. Toute l'équipe nationale, donc on lui offre le trophée du musée national de l'Algérie. Un autre prix.
إذا كانت هذه ديزيماج صور حصرية لقناة زير تي في مع المنتخب الوطني اللي رافقته بوندون لا سورتي ديالو في لو ميزي المجاهد. محيدين شفنا لي جوار كونسونطري سورتو مع القرآن. سي تا روماركي بارابور. Ils étaient concentrés صح. شفناهم. ما حسيت حتى والو. Justement, علاش جابوهم هما الميوزي؟ انا نقصدني باسكو تا با ترو هما علاش داروا لهم هكذا؟ جوستومون علاش داروا لهم هكذا؟ الناس قال لك شطحوا مع شب خالد ديناهم الكارتينغ تو جابوهم باش عرفوهم على ليستوار تاع بلادهم. كوم كاع لا ماجوريتي تاع لا بليبار دي جوور سون دي فرونكو الجيريان اللي ما يعرفوش بزاف ماشي لا فوت ديالهم كومام نورمالمون. دايوغ ميم شفنا بعيد علي لوزيت متحمس شغل باش يعرف عرفوهم شافوا مام كما نقول العتاد الحربي اللي جهدوا به المجاهدين باش حروا الجزائر دونك عطاوهم فكره عن الجزائر حاجه مليحه. افون ان رونديفو امبورطون شغل الجوار تبدا يعرف ليستوار ديالو تاع الجزائر كيفاش انا pourquoi pas. Moi je suis un peu d'accord, c'est un peu démago, enfin je vois pas, enfin après un musée rendre ça public, je trouve ça, enfin bon après c'est mon point de vue, hein, un musée on y va. Moi j'aime pas trop les musées, hein, c'est pas voilà. Je trouve qu'on s'emmerde dans les musées, mais le musée de Moudjahid, moi je l'ai vu, mais tout seul. Je t'ai vu tout ça. Ah, ça y est, comme il a dit lui. Comme il a dit lui. Ah, خلاص. Non, je suis pas d'accord. لا لا مليح يداوهم مليح يرفعوهم. Moi aussi je suis pour. Pour apprendre l'histoire de l'Algérie quand même. Non non مليح يداوهم ينحوا على خاطرهم شافوا موزي. Bien sûr. Pour leur donner un cours d'histoire avant. الروح الوطنيه هما ما عندهمش باسكو ما تربوش لهنا في الجيري ما يحسوش حنا ولفنا نلعبوا لي كولور. ما تنساش لا كوب دو موند الاخرى داروهم شافوا لا باتاي دالجي. ودخلوا سور لي تيران وشفناهم باللي صح جابت الثروي تاعها ودخلوا دي غيري وجابوا لا كاليفيكاسيون. En fait, c'est pour... Tout à l'heure, m'avait posé une question, est-ce que je suis sportif, etc. Je crois que je regarde de moins en moins le sport parce que ça devient de plus en plus justement quelque chose qui n'est plus sportif. Parce que d'autres éléments rentrent en considération. On ne joue plus le football de la même manière. Il y a d'autres considérations parce qu'il y a des gros sous, il y a beaucoup d'argent. Et du coup, tout est permis. Tout est permis. C'est-à-dire, derrière, à partir du moment, quand vous avez un joueur de football, enfin, je sais pas, je connais pas, mais j'entends comme ça des chiffres, qui touche, je sais pas, 2 millions d'euros par mois. Comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire avec 2 millions d'euros par mois? Donc voilà, et du coup, voilà, on politise. Autant je me bats pour que la culture soit dépolitisée, oui. Qu'on met voilà, en valeur l'artistique, et aussi que pour le sport soit aussi dépolitisé. D'accord. كمل حسن بريواوي. هاد لي سورتي ما يصراوش غير في الجزائر بل يصراو ميم في لا بلجيك اون فرونس وين يدوهم ليغليز وين يدوهم ليغليز وين يدوهم مام يدوهم ليغليز يدوهم بارتو باش هاد لا سورتي دو فاسون ماشي غير على جال باش يعرفوا ليستوار باش ينقصوا شويه على روحهم لا بريسيون باسكو رايح ليكيب رايحين لا كوب دو موند وين راهم بعاد على لور فامي يا 20 جور 21 جور. Donc, راهم déconnectés un peu à le monde extérieur, donc bien préparé. Oui. En plus, les joueurs دوكا واش راهم يخمموا؟ les joueurs يخمموا اسكو راح يكون parmi les 23 اسكو راح يلعب اسكو ما راحش يلعب اسكو راح يكون رابلاسون نستنى لا سوربريز. C'est 22 qui vont partir ça, c'est 22. مازال راهم 24 باسكو البارح نحاو الجارديان تاع الحراش لياسام الحراش دوخا. Donc il reste un. Ça sera difficile pour le coach باش ينحي même pour هذاك لو ديرني هذاك يقعد هو وحده شكون اباك او موان دوك الاولين اللي خرجوا هذوك خلاص راه خرجوا 7 اون جروب يقدروا يمنشروا يهضروا يخرجوا وحده. حسن ميزا بار لي سورتي اللي راهم يديروهم ليكيب ناسيونال واش كاين دو بلوس؟ c'est-à-dire après les sorties واش كاين؟ Il y a la préparation, face à la préparation. Donc, غدوه ان شاء الله يروحوا لسويس عندهم فول على 9 تاع الصباح وين راح يلعبوا بيرمي ماتش كما قلت لكم لو 31 مي مع ارمينيا اللي راح يلعبوا في لا فيل سيون اللي تبعد 150 كيلومتر على جنيف اللي قلتها لكم البارح. اي دوزيام ماتش سا لو 4 جوان ان شاء الله وين راح يلعبوا مع لا روماني يلعبوا في جنيف.
دونك ولو 7 ان شاء الله non يعاودوا يدخلوا لهنا ريكوبيراسيون بعد يروحوا فول سبيسيال. Est-ce que tous les stades sont finis au Brésil? Oui, c'est bon. Ça y est? C'est bon. Parce que dernière, Il restait un Non, parce que c'est la période des élections, donc il y a des politiciens les ramis. هيا مليحه. Eh ben, c'est bien. alors. كمل. Oui. كمل Donc حسن. bon كانوا هادو لي زيماج لي كوليك تاعنا محمد أبركان et je dois citer surtout Walid Mellal et Mohamed Amin Aberkan. Bien sûr, nous remercions toute l'équipe de la rédaction sportive de Zaïre TV. Oui. Oui. l'équipe nationale نروحوا للباسكيت وين البارح في قاعة نشوفوا لي زيماج برك مع عمر مزغيش. البارح وين شفنا الماتش تاع جي اس بي مع الشباب الرياضي للدار البيضاء. هذا لو ماتش يدخل في مباراة نهائية من البطولة الممتازة لكرة السلة أكابر الرجال كما نشوفوا. المباراة انتهت بفوز مجمع البترولي 71-73. مباراة اللي فاز فيها المجمع البترولي بصعوبة في التروازيام لو كاتريام سات باسكو في لو ماتش شفنا لا فاتيك تاع لي جوار تاع الدار البيضاء اللي تعبوا بزاف من لي ماتش اللي لعبوهم في الشامبيونا. تو فاسون مازالت لهم اون شونس باش يراترابيو هاد لا ديفات وين راح نلعبوا لو ماتش روتور نهار الجمعة ان شاء الله في الدار البيضاء. اون كا تكون ايغاليتي اونتر لي دو كلوب راح نلعبوا ماتش باراج اللي راح يكون نهار السبت ان شاء الله في الدار البيضاء. راح نشوفوا دوك لي ديكلاراسيون تاع لي دو زونترينور اي لي دو جوار اللي لعبوا البارح. الربع الاول والثاني كان هناك دفاع قوي من طرف من كلتا الطرفين وفي اخر الربع الثاني تمكنا باخذ بعض النقاط في نهايه الشوط الاول والقوه تاعنا هي في الربع الثالث اللي اخذنا فارق كبير وهذا سمح لنا باش نفوزوا في المقابله. هذا شوط اول من نهائي البطوله. ان شاء الله الشوط الثاني يكون يوم الجمعه ان شاء الله نحضروا تحضير جيد نفس التحضير اللي قمنا به لهذه المقابله وان شاء الله ربي يوفقنا باش نفوزوا باللقب يوم الجمعه ان شاء الله وما نروحوش للمقابله تاع يوم السبت ان شاء الله. صح بدينا مقابله كما ينبغي وين كنا متحكمين شويه في المقابله لكن لا غالب هذه كره السله وين اللاعبين فقدوا التركيز جابونا جمهور من اللي بدينا هما يسبوا فينا. معليش احنا تقبلنا الهزيمه وان شاء الله هذه مقابله الذهاب مازال عندنا ان شاء الله في الدار البيضاء وين نعاودوا الامور ان شاء الله نروحوا لابل باذن الله غير نروحوا لابل. هي في الربع الثالث اللي دينا الفارق مليح باسكو فيزيكمون كنا بالك خير منهم وكانت لا ريسي تاع 3 بوان ومازالت لنا اون طاش تري ديفيسيل على هذه الفوندرودي بروشان ان شاء الله. فو بيان ريكوبيري باش نكونوا فيزيكمون توب. جاب لي ربي لو ميو بريباري فيزيكمون بالجمعه هو اللي يربح المقابله. يفو ساتوندغاتي وهذا هو سبور في الجزائر خويا. ان شاء الله يكون ليسبري سبورتيف والفير بلاي. جمهور الدار البيضاء معروف يساند الفريق ديالو خاطر يلعب على اللقب يستاهل المرتبه هذه اللي راهو فيها وحنا تانيك تعبنا عام كومبلي باش رانا هكذايا مالغري كانوا لي سيسبوندو كان صرا بزاف عفايس دوك حنا مازالت لنا نهار الجمعه ان شاء الله نسيو نديروا كلش باش نديروا البطوله. على كل حال هذه السلام عليكم. المقابله تاع اليوم ماشي مقابله اللي راح تخلينا نحبسوا كامل. حنا مازالنا العوده ان شاء الله في دار البيضاء وان شاء الله نسيو نحضروا نسيو نراترابيو واش درنا الغلطه تاع اليوم حتى نهار الجمعه وان شاء الله مازال المقابله ان شاء الله حتى نهار الجمعه باذن الله ان شاء الله البطوله هذه لينا ان شاء الله. اللي زيرو اللي درناهم درنا في الشوط الثالث والشوط الرابع تسرعنا شويه كنا هي في الربع الثالث اللي دينا الفارق مليح باسكو فيزيكمون كنا بالك خير منهم وكانت لا ريسي تاع 3 بوان ومازالت لنا اون طاش تري ديفيسيل على هذه الفوندرودي. دونك بهاد لانفورماسيون نقول لكم رانا كملنا لا كرونيك تاع اليوم. نقول لكم غدوه ان شاء الله باللي عندنا دي زيماج اوسي صور حصريه اللي راح نرافقوا دي كوليغ محمد امير بركان ووليد ملال راح نرافقوا المنتخب الوطني في لافيون حتى لا سويس. دونك غدوه ان شاء الله عاودوا برونشيو معنا تزيدوا تشوفوا دوطر زيماج بقاو على خير. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو حسن بريوا كان مجتهد في لا كرونيك تاعو. لا غير يعطيه الصحة الله يبارك. يعطيك الصحة. هذه كاع ما دارولكش جينكل خلاص سويتها لاتيك. وي برك الجازولي مقبل ما قدرتش نهضر. هبط لي لافوا. وي. انت واش اسمك الجازولي؟ انا عماه. الله ينعم عليك. اسم ما شاء الله عرفناه في الله يخليك دي زارتيست. اسكو انت ما نقولوش ما تجيناش وما ديرونجاش اسمك جازولي بارابور واش عطاو جدودك
اسكو راك تشوف بلي انت راك تعطيهم في حقهم شغل راك في لو نيفو لا مازال مازال سورتو نقولوا احنا لي سبيسياليست مازال يعرفوا الجازولي على بالك ça n'est pas comme son père. Non, pour l'instant, je veille à honorer seulement pour l'instant le nom Jazouli. À honorer, rester, ne pas me نخرجش من الحيز ديالي هذايا. Et par la suite, on va, Inch'Allah, نردوا لهم الخير, on peut pas tout de suite. Non, مازال هو بديت. ثاني نحافظوا على الأصالة تاع la musique algérienne. C'est juste honorer ونحافظوا على c'est une mission qu'on doit accomplir. Très bien. نرجع لك صالح قواد. Peut-être les téléspectateurs متشوقين وين يروحوا يشوفوا هاد الفعاليات هاد المهرجان بلاتيلي. Sur tout le programme, on a retenu 4 choses parce qu'on n'a pas réussi malheureusement à boucler le budget pour l'ensemble des choses qu'on voulait vraiment donner à voir, à entendre au mois de juin là. Peut-être les spectacles. Oui. En fait, c'est rapidement. Alors, le 3 et le 4, le 3 concert de Roland Chakounté avec Mohamed Zami sur la place de la mairie centrale de Tizi Ouzou, c'est en plein air, c'est à 19h. D'accord. Le lendemain, sur la même placette, à 19h, Alex Milan, donc c'est un DJ électro, il est compositeur, celui qui compose ça, c'est vachement bien ce qu'il fait. Et le surlendemain, ça veut dire le 5, sur le port de Texir, pareil, à 19h, avec Alex Milan. Le vendredi 6, à partir de Lyon, on va le donner, parce qu'il n'est pas encore défini par les artistes, on va faire une balade artistique qui sera menée par Al-Sqil Arbé et Sylvain Bolreda sur les traces de Simoua Mahand, voilà, et qui va se terminer au port de Texir avec des performances à l'intérieur, des lectures, des chants. On va prendre des gens en photo, on aura des gens aux gens de prendre des photos sur ce parcours en se mettant à la place de Simoua Mahand, et je parle trop vite là, et à la fin, trop vite. Et à la fin, on va essayer de faire un tirage de toutes ces photos, on va leur demander de marcher pieds nus, et on filmera leurs pieds, et on fera une expo qui sera éphémère sur le port de Texir. Merci beaucoup Salah, en tout cas le programme. Merci. En tout cas, super. En tout cas, le programme نعطيه لكم كامل في la page Facebook تاع l'émission Système des Z. Nous avons Facebook, Blatilas. Ok. En tout cas, l'émission جازت بالخف اليوم. Tout de suite, نخليكم مع le son du jour. ندمت أنا يا الميمة interprété par عبد الوهاب جازولي. Voilà. ندمت انا يا
ميرسي افو. يعطيك الصحة عبد الوهاب جازولي، نتمنى لك النجاح في المشوار الفني ديالك. خلاص ليميسيون لا Retour. يعطيك الصحة. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci, je reviendrai avec plaisir. En tous les cas, merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci, Alain Sedlou. Tu dis au revoir à la caméra. Tu dis au revoir à la caméra. Merci. Au revoir, tout le monde. Merci. Ma chute, s'il vous plaît. Merci beaucoup les chroniqueurs. Voilà l'émission. Voilà l'émission. كملنا وما كملناش. l'émission تاع اليوم خلاصت دونك غدوه ان شاء الله اون نوفيل ايميسيون واذا حبيتوا دو توت لي فاسون ميم اذا ما حبيتوش انا هنا كملنا. سيستم